السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان والقرآن والذکر والتبیان علی عبدہ الرحمن المسمى احمدا ومحمدا علی عرش ربہ وعلی فرش ربہ، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي بعث بالقرآن والفرقان إلى عباده الرحمن، أما بعد، قال الله تعالى في كلامه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اقرأ القرآن على لهون العرب فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لكم، وفي رواية فإنه حجة لك أو عليك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. گرامی قدر انتظام مسجد اور بالخصوص امام مسجد، میرے ٹاٹھو بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز طلباء، اللہ پاک بنائین یتھ شاہی سون جمع گسن پنس دربارس مز قبول. یہ مجلس چونکہ کینچن بچن خاطر حوصلہ افزائی ہز اخ مجلس، یمن بچن اخ بڑ بار نسبت اللہ تعالیٰ سن صفت کلام، تمیک اثر القرآن، قرآن کریم کو ناظرہ، قرآن کریم کو حفظ، قرآن کریم کو ترجم، قرآن کریم تلاوت، قرآن کریم تفسیر. یہ عالم دنیا اندر اخ سا کتاب یت کتاب سنز یس تہ نسبت انسانس میلے سہ رب سندس دربارس مز عبادت بنان. اور فرمو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام: القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ قیامت دہ نام اعمال ین تقسیم کرنا، اس صاحب قرآن آس ام زندگی ہند شب روزس اندر وفاداری ات قرآن کریمس کرمز، یل پگہ روز معاشرس اندر نفسی نفسی ہند عالم آس، ہر کنسہ ایسے پنہ پانک ڈر کہ مے سۭتۍ کیا سپدِ، تمہ سات اگر کان سرخرو قوم آسہِ، تمہ سات اگر کان طبقہ خوشحال آسہِ، تمن فرمو محمد عربی علیہ الصلاۃ والسلام تم آسن اہل قرآن یمو زندگی ہند قیمتی سرمایہ پہ خرچومت آسہِ، قیمتی وقت تو جذبات ایسے قربان کرمت کات پہ ات قرآن کریمس پہ. القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ. یہ قرآن کریمی رب سندس دربارس امس انسانس متعلق ما گژھِ بدل کینٛہہ فٲصلہٕ. اللہ پاکس کر زار پار پن صفت کلام یعنی قرآن کریم. دپیس یا باری تعالیٰ انی منعتہ النوم، میں حض رکو یہ رات شونگنہ نش.
امس اوس دل یسن کہ بہ کرہو آرام لیکن مے سۭتۍ اوس امس یوٗتاہ دلُک تعلق یہ محبت اوس نہٕ امس راتس گرم بسترس پٮ۪ٹھ دِوان شۄنگنہٕ آز کِتھ کٲٹھۍ چھُ ممکن یا باری تعالیٰ أمۍ کٔر زندگی ہندین 40 ورین مے سۭتۍ وفادٲری آز آو مے موقع کہ بہ کرہا امس خدمت سُہ خدمتُک معیار کیا آسہِ بہ کر سفارش چٲنِس دربارس منٛز یا اللہ اگر بہ چون کلام چھُس اور یقیناً چھُس چون کلام تیٚلہِ تھاو یتھ کلامس عزت تہٕ احترام یُس دُنیاہس منٛز میون داغدار بنیو تہنٛدِس حقس منٛز کر سفارش قبوٗل نتہٕ اگر قبوٗل کرکھ نہٕ کینٛہہ تیٚلہِ کڑ مےٚ ژٕ پننہِ دربار منٛز نٮ۪بر اور یہ چھُنہٕ ممکن کینٛہہ کہ اللہ تعالیٰ کڑِ نہٕ قرآن پاکس پننہِ دربار نٮ۪بر بلکہ اتھ نسبتس پٮ۪ٹھ یُس تہِ دُنیاہس اندر بیدار روٗد اللہ پاک بڑایہِ قرآن کریم کِس تتھ مقامس تہِ کرِ لُکن برونٛٹھ کنہِ اکھ تھوٚد مقام بیان اور قرآن پاکس یہ حق دِنہٕ یِمو ژےٚ تلاوت کٔرٕے یِمو ژےٚ دیدار کوٚرُے یِمو ژےٚ زیارت کٔرٕے یِمو تہِ زندگی ہُنٛد تعلق ژےٚ سۭتۍ جوڑ چٲنۍ سفارش چھُس بہٕ پننِس دربارس منٛز قبوٗل کران فرمو رحمت پیغمبر محمد عربی علیہ الصلاۃ گرچہ انسان نالائق اوس گرچہ انسان گناہ گار اوس گرچہ انسان خطا کار اوس یمن تمام گناہن گژھِ پردٕ پوشی اللہ پاک بوزِ قرآن پاکٕچ درخواست اور یہ درخواست یہ اولینن ٲخریٖنن برونٛٹھ کنہِ قبوٗل کرنہٕ أمس متعلق گژھِ جنتُک فٲصلہٕ یٔمۍ وفادٲری کٔر پننہِ زندگی اندر کتھ سۭتۍ اتھ قرآن کریٖمس سۭتۍ میرے عزیز دوستو یہ گمراہ انسانیت ونکس ات بنیادی وجہ کہ ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کے ساتھ رشتہ چھوڑ دیا اگر اس قرآن پاک مزاج وچھو قرآن پاک تعلیم وچھو امیک دائر عمل وچھو امیک کردار وچھو یاو عرب دنیاس اندر آو یہ نازل کرنا اور تحت دورس اندر آو نازل کرنا میں نے متعدد مجالس میں بات عرض کی عرب دنیا اس خوخار دنیا وہاں باپ کا نہ احترام تھا وہاں نہ بیٹی کا احترام تھا وہاں نہ ماں کا احترام تھا قوم وہ لڑاکو قوم تھے وہ جنگجو قوم تھے آپس میں لڑنے اور بڑھنے والے قوم تھے تاس معاشرس مز عزت کا معیار وہاں انسانیت کا کوئی نہ احترام نہ تھا یہ قوم بدلاؤن یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی اس قوم کے مزاج کو سمجھنا ان کے خیالات کو سمجھنا ان کے ارادوں کو سمجھنا ام خاطر اس تعلیمی نظام گژھِ آسن سو تعلیمی نظام گژھِ بڑا مضبوط آسن لیکن قربان گژھو رب سندس رحمتس قربان گژھو امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی علیہ الصلوۃ اس عالم دنیا کو بدلنے کے لیے ہزاروں کتابوں کی ضرورت نہ تھی لاکھوں کتابوں کی ضرورت نہ تھی لاکھوں انسانوں کی ضرورت نہ تھی ایک مرد کلندر کی ضرورت تھی ایک کامل کتاب کی ضرورت تھی یہ کتاب پہ ناو ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ کتاب آئی انسانیت اسمز اور تحت مرکز اسمز آئی یہ انسانیت تصور ختم اوز گمت جہاں احترام کی دنیا ختم ہو چکی تھی وہاں لڑنا بڑھنا قانون بن چکا تھا جس کی لاٹھی اس کی بھینس وہاں یہ قانون بن چکا تھا یہ جنگجو قوم بدلاون سو قوم اس چوتا خوخار جس قوم کا باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر رہا تھا سو قوم یہ میں قوم کو نیچو پنی ماں جون عزت پامول اس کرن سو قوم یہ میں قوم کو بوئی پنی بین وراست نش محروم اس کرن وہ قوم جن کو گوشت کھانے کا من کرتا یہ میں زندہ جانور روکھوں پر ماز تلن خاش ایسس نہ کرن کہ اس درندہ نما قوم کو بدلنا یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی اس کے لیے ایک سسٹم چاہے تھا اس کے لیے ایک پروگرام چاہے تھا اس کے لیے ایک حکومت چاہیے تھی اس کے لیے ایک پروگرام چاہے تھا مگر قربان گساو رحمت والیس پیغمبر صلی اللہ فراست اس کتاب کی بدولت اس قوم کو جو کل تک قاتل قوم بن چکے تھے آج وہ قوم کو سینے سے لگانے والے بن گئے اچھا پتن کردار امی قرآن کریم ام بدلو تہن مزاج اور تم بنے یم قوم غم خار تا ہمدرد یمن سنچا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین یہ قرآن کریم از برکت میرے عزیز دوستو آج کے چھو امت دو خود پاس گسن انہوں نے بے وفائی مول لی ہے قرآن کے ساتھ مغرب چند گلیاں ترائیو نظر انہوں نے دنیاوی علوم بھی پڑھے ہیں لیکن علوم پڑھن تم چھو بغیر کنی محنت بغیر کسی دعوت کے وہ اسلام کو قبول کر بیٹھے یہ استعمال ونن تو کچھو محنتی دعوت کرن دپنا یہ چھو قرآن پاک ایک اثرات یہ اس قرآن پاک پڑھن لوگ اس کے اندر خزانہ چھپا ہے اس کے اندر ہمارا مقصد چھپا ہے جو مقصد ہم 1000 سالوں سے تلاش رہے تھے اس کیا چھو دنیا اسمز ینک مقصد وہ مقصد تو ہمارے رب نے بیان کیا ہے اور یہ مقصد اس مسلمانن پر
وہ اس ورثے سے محروم ہو رہے ہیں. لیکن ہم سنجیدہ قوم ہیں, ہم پڑھنے والے قوم ہیں, ہم جاننے والے قوم ہیں. ایسون یہ تمام سبجیکٹن محنت کرن, ہم اس پہ تو سسٹم کھڑا کرتے ہیں. اگر مسلمان دعویٰ چھ کرن اچھا لچھ بد تو کروڑ بد ہر وری حافظ بنن, یہ کتاب آس نہ معمولی کتاب کی. یم چھ دپن یہ کتاب گئی نازل سانس آخری پیغمبرس پہ. تم پیغمبرن 30 ورین ات وضاحت کرمز. 100 بد تو لچھ بد احادیث ات قرآن پاکس وضاحت کرن. لچھ بد تفسیر گئی ات, لچھ بد ترجم گئی ات. بڑ بڑ محدثین مفسرین یمو 100 بد وولم ات کتاب تفسیر کر. یہ قوم آس نہ پاگل الیاذ باللہ کی. یم چھ ساری قوم ات کتاب پتہ لگت اس کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ ہو سکتا. یہ اس کتاب مطالعہ لوگ کرن, یہ اس زندگی مز مقصد ہوس, یہ سانی زندگی ہن مقصد ہوس. سو مقصد اس کات مز ات کتاب مز وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ قوم چھ پریکٹیکل, یم چھ یژھان کہ زانو کانٛہہ چیز اور تم تمام خزان یم یہندن علمن مز اس کی تم خزان کر بیان پان رحمانن ات قرآن کریم اندر بواسطہ محمد عربی علیہ الصلوۃ. میرے عزیز دوستو, ورنہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. یہ مسلمان قوم چھ زند قوم, ان کے پاس سب کچھ ہے. مگر ایک چیزن پیس پتھر اس رود نت قرآن کریم ست نزدیکی ہن تعلق. کاش سہ تعلق اس بے دوبار زندہ گژھا. دوستو تُہۍ وٕچھو پننیو چشمو سہ منظر یم سات مغرب قوم تہندین کھورن پہ کن سرنڈر گژھاو. مگر الیاذ باللہ اس قرآن پاک پانس پت پت اس گئی تر پت پت پکنہ خاطر تیار. محسن کشمیر حضرت سالار امت حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ رحمتن واسعہ تمو دِژ عقیدٕچ کتاب یتھ قومس, وظیفن ہنز کتاب یتھ قومس. تتھ مز کورُکھ پنن دود بیان وبالقرآن اماما. ہو میون عقیدہ چھُ یہ, میون نظریہ چھُ یہ, قرآن کریم چھُ تمام اقوامن ہن امام تو مرشد. اور امام چھُنہٕ پٔتۍ کِنۍ شوبان کینٛہہ, امام چھُ بٕتھِ کَنۍ شوبان. مقتدی چھُ رکوع کرُن, یہ کر تیٚلہِ رکوع ییٚلہِ امامن رکوع کوٚر, یہ کر تیٚلہِ تکبیر تحریمہ ییٚلہِ امامن کوٚر, یہ پرِ تسبیحات تیٚلہِ ییٚلہِ امامن شروعات کٔر, یہ پھرِ سلام تیٚلہِ ییٚلہِ امامن آسہِ پھرمٕژ. یہ قوم چھِ أمِس امام سٕنٛدٮ۪ن حرکاتن ہُنٛد محتاج. اِتھَے کٔٹھۍ چھِ عالمِ دُنہِکۍ تمام اقوام ییٚتہِ کۄس تہِ کوٚمنِٹی بسان چھِ, ییٚتہِ یُس تہِ قوم بسان چھِ, یم تمام قوم چھِ محتاج کمِکۍ قرآن کریٖمٕکۍ. یہ قرآن کریم چھُ عالمِ دُنہُک امام. یہ چھُنہٕ صرف مسلمانن ہُنٛد امام کینٛہہ, اتھ منٛز چھُ شفاء للناس و رحمت للناس. یہ چھُ انسانن خٲطرٕ شفا, یہ چھُ انسانن خٲطرٕ ہدایت. اتہِ آو نہٕ مسلمانن ہُنٛد یوت تذکر کرنہٕ کینٛہہ. جہاں اس میں مسلمانوں کے لیے خیر ہے وہاں غیروں کے لیے بھی خیر ہے. اگر غورو پر وہ اس کے قریب ہوئے تو جنتی بن گئے. یُس وۄنۍ انسان جدی آسہِ پُشتنی آسہِ مسلمان, امس کۭژاہ وفاداری پزِ کرٕنۍ اتھ قرآن کریٖمس سۭتۍ. لہذا اگر یتھ قومس وۄتھُن چھُ, فرمو محمد عربی علیہ الصلوۃ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. آپ ماضی کو پڑھ لیجئے گا, جس قوم زمینس لاریومت اوس, جب انہوں نے تعلق جوڑا قرآن کے ساتھ, اللہ نے ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کیا کہ فرمو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یل تو صحابہ کرام ہن زندگی پڑھو, تہن ماضی پڑھو, وہ وقت کے ظالم تھے, وہ وقت کے جابر تھے, وہ لوٹ کھسوٹ کرنے والے تھے, ان سے دنیا ڈرتی تھی, جنگل کے درندے ان سے ڈرا کرتے تھے, ان کی تیر و تلوار سے ان کے اپنے ڈرا کرتے تھے, پرائے ڈرا کرتے تھے. تہذ زر رسائی اس, تہذ مشقت مصیبت معاملات تتھ ہر کا کھوچان, لیکن یہن مزاج کس بدلائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. فاروق اعظم اس میں فرماون اس عزت ملو, جو ہمیں مقام ملا, جو ہمیں مرتبہ ملا, جو ہمیں رتبہ ملا, ہمارے سر پہ جو دستار ایمان رکھا گیا, سانس کلس پہ شرافت کا دستار لاگنے, اس میں ہمارا کردار نہیں. اس میں کردار اگر موجود ہے وہ رب کے قرآن کا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین. جس قوم نے اس قرآن کو سینے سے لگا دیا, زمین سے اٹھا کر اللہ نے ان کو عرش پہ بٹھایا. جس قوم نے قرآن کے ساتھ بغاوت کی ہے, اگر وہ آسمان پہ راج کرتا, وہ زمین پہ راج کرتا, لیکن اس نے رب کے قرآن کے ساتھ بغاوت مول لی, نفرت مول لی, گستاخی مول لی, دوری اختیار کی, میرے رب نے اس کو
को अर्श मोहल्ला से उतारा और जमीन पे रुस्वा किया। ये कानून है, इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबी अक़वामा व यज़उ बि आखरीन। यमन मकातिबन हुज़ मेहनत छी होय, हम अपने मुस्तकबिल को बचाना चाहते हैं, कौम के ईमान को बचाना चाहते हैं। यहाँ माशरे के अंदर हमारी बेटी की इज्जत दिन ब दिन तातार हो जा रही है, पामाल होती जा रही है। तो बुनियादी वजह ये कौम नौजवान सुन कुरान करीम से जुड़ी क्या, इस कौम की बेटी कुरान से दूर है। इस वजह से हर कोई ताकत उस पे मुसल्लत होती है। कोई उसके अखलाक पे हमला आवर होता है, कोई उसके दुपट्टे को छीनने वाला हो जाता है, कोई उसके इज्जत को चौक चौराहे पे नीलाम करने वाला हो जाता। जिस दिन मोहम्मद की ये बेटी कुरान के साथ अपना ताल्लुक जोड़ेगी, हम उस दिन कौम को बता सकते हैं ये कौम की वो निडर बेटी हो सकती है, ये कौम की वो गयूर बेटी हो सकती है, ले लाखों के ठाठे मारते समंदर अक़वाम से गुजर सकती है, लेकिन इंजिस दाम न सकते का था करिए। क्योंकि जब इसके दिल में सरमाए ईमान है, जब इसके दिल में गैरत ईमान है, जब इसके दिल में अल्लाह का वो सिफत कलाम है जिसको हम कुरान कहते हैं, कुरान जो उम्मतस इज्जत दिन खातिर जलील करने खातिर न। लेकिन आज हमारे माशरे में हर कोई झुका हुआ है, हर कोई बिका हुआ है, हर कोई टूटा हुआ है, हर कोई सिसका है, हर कोई बिलक रहा है, हर कोई रो रहा है, हर कोई तड़प रहा है। कच्छ बुनिया बद्दुआ एम कौमन तड़पो कुरान करीम, इस वजह से कौम तड़प उठी है। मैंने अजीज दोस्तों, इम उलमा छून तो स्कूली निजाम तरदीद करन, लेकिन खुदा रा अल्लाह के कुरान के साथ वफा तो कीजिए। हम क्यों इतने नाशुक्र बन रहे हैं? स्कूल सिस्टम ये चीज चाहे रिज्क कर इंतजाम, 60 वरियन इंतजाम दी कर, ये कुरान तो सदियों के लिए आपके लिए इंतजाम कर रहा है। अमी कुरान की बरकत स्कूल वाल खवन, अगर कुरान रोए जमीन पे बाकी ना रहे, स्कूली निजाम कैसे दरहम बरहम, आलमी निजाम कैसे दरहम बरहम। यहाँ इज़्ज़त समाउन फतरत, उसका मंजर देखना होगा। वह इज़ल कवाकिबुन तसरत, वो मंजर हमारे आंखों के सामने होगा। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये कि बड़े बड़े आलिशान मकान वो जमीन बोस हो जाएंगे। फरमो मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु इस कालत ये आलमी दुनिया के अंदर अब कोई नफर रब सुन नाव हेन वोल छु, ये आलमी दुनिया मिटने यम दो सुच खत्म कैसे, उस दिन कयामत बर्पा होगी। और ये जो अल्लाह अल्लाह का दर्स देना, अल्लाह के वजूद को समझाना, अल्लाह की हकानियत को बयान करना, अल्लाह की अजमत को बयान करना, रिसालत की अजमत को बयान करना, ये स्कूलन उन्होंने प्रोग्राम किया, ये कॉलेजन उन्होंने प्रोग्राम किया, ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम नहीं है। हम उनकी तनकीद तो नहीं करेंगे, लेकिन ये प्रोग्राम क्या, ये प्रोग्राम है इन मकातिब का, ये प्रोग्राम है इन मदारिस का, ये प्रोग्राम है इन खानकाहों का, ये प्रोग्राम है इन उलमा का। हम कौम से ये अर्ज करते सो बचाओ पनुन दुनिया आती है, मगर इस्लाम निश्मकस्त बाईपास किया। पहले इस्लाम होगा फिर तेरी माशरत होगी, पहले कुरान होगा फिर तेरी तिजारत होगी, पहले कुरान होगा फिर तेरी इज़्दिवाजी जिंदगी होगी, पहले कुरान होगा फिर तेरी शादी होगी, फिर तेरी गाड़ी होगी, फिर तेरी गोड़ी होगी, फिर तेरा मुस्तकबिल होगा। चलिए चुन फ्यूचर जब उसमें कुरान होगा, अगर कुरान ना होगा तेरा फ्यूचर तबाह और बर्बाद। अगर कुरान ऐसे किया चुन फैमिली सिस्टम कैसे तबाह तो बर्बाद, वहां मियाँ बीवी के दरमियान कोई मोहब्बत ना होगी। अगर अखलाक का मामला होगा, इज्जत का मामला होगा, हमदर्दी का मामला होगा, गम गुसारी का मामला होगा, तो बुनियादी प्रोग्राम वो कुरान में है। मोल मोल परेशान शुद्ध इज्जत करन के, इज्जत की बात तो कुरान में है, साइंस में इज्जत की बात नहीं है, वहाँ कमाने की बात है, वहाँ आगे बढ़ने की बात है। जिसको रोदना है रोदते चले जाओ, रोदने में अगर आपने बाप की इज्जत को रोदना पड़े उसको रोदते चले जाओ, अखलाक को गिराना पड़े गिराते चले जाओ, लड़ना पड़े लड़ते चले जाओ, बिड़ना पड़े बिड़ते चले जाओ, उसमें बस प्रोग्राम है, हमने कमाना है, हमने बस कमाना है। लेकिन कुरान का कानून है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि ihsana। रब्बन जिस नियामत मोलिस माजिस, ये नियामत एहतराम नियामत, ये इज्जत नियामत, ये मोल मज गैर मुस्लिम हम मानते हैं गलत है, लेकिन एहतराम चलती हकदार गर्ची कुफ्र पर ऐसी। और ये कानून साइंस का नहीं है, मेरे कुरान का कानून है। आज के दिन मोल मोज में बच मुखालिफ चक्कर पढ़नो थन सो किताब यथ मज चुन एहतराम लिखित, ये पढ़नो थन ये कैसे एहतराम कर सकता है। बहुत हर विजि वन सोन नौजवान इस्लामुक दुश्मन, इसको माँ बाप के गलत फहमी ने और गफलत ने दुश्मन इस्लाम बना दिया। यम सन मेडिकल स्टूडेंटन अत पन्निस सब्जेक्टस मेहनत कर,
اعلیٰ نمراتوں سان کامیاب پور دنیا ونکس یہ سا احترام کران تو تعریف کران یوتھ ذہین اگر اس قرآن کریم سے جڑا ہون خبر یہ ما بنہاو سائنس دان تہ ما بنہاو اور مذہبی سائنس دان یہ سائنس پڑھ ما وچھاو یہ قرآن کریم اندر تم معجزات یہ کرہو میڈیکلس تہ خدمت سائنسس تہ خدمت فلکیاتس تہ خدمت سوسائٹی تہ خدمت اور ات خدمت ستھ یہ اسلامک تہ بوڑ بار خادم تو وفادار اس کن سات عوام ونان اتاز امام صاحب مسجد میں نماز پڑھن ام کیا حض کر اتہ تیار ام کر کم تیار فرمو محمد رسول اللہ حضور فرمو اولیاء چھوا پائی کم چھ جواب یا رسول اللہ تو فرمو حض فرموک اہل القرآن ہم اہل اللہ خاصہ یم مکتبن مز قرآن پڑھن ول چھو یمی چھو رب سین اولیاء یمی چھو رب سین داغدار ٹھیک ہے پھلن بزرگ پھلن شے اچھن تہندس ولایتس انکار مگر تہذ عمر کر تمن سی وفا تم درا یم دنیا تمو کر پنن 60 ورین محنت اللہ تعالیٰ کنک درجات بلند مگر چونس گرس مز شعور ولی یہ چھنے ژے اتھی یل مول موج امس بچس حوصلہ دن خاطر تیار گژھِ آخر معاشرے میں اس کے سر پہ کون ہاتھ رکھے یل امس ہندین جذباتن قدر کرن وول بنیت آخر معاشرس اندر چونکہ مغربی دنیا مسلط گمز اس کو مغرب کیسے برداشت کر سکتا ہے ایتس کالس تھی پنس سرمایس پانی حفاظت کریو ہمارے اس ورثے کو کوئی بچا نہیں سکتا یہ مدارس کی محنت ہے مکاتب کی محنت ہے یمن مساجدن ہز ایمن ہز محنت یم چھ قومک مستقبل ماجس سے جوڑن پتمس رشتہ چھ بچمس رشتہ سے جوڑن تاکہ کر پتم قوم کامیاب گئی سن ین ول نوجوان تہ گژھن ناکام گژھن وہ بھی کامیاب ہونے چاہے تمن چھ کامیابی ہن اکوئی معیار یل تم دنیا داری سے تمن گژھِ دین داری تہ زندگی مز تیل کیا مطلب گو بالقرآن امامہ یہ سانی کشیر میں سانی جنوبس میں کل پھٹ ات پٹ ہتاز اوراد چھ وار وار پڑھن کن زور وار والے زور والے ژھنو سوری مسئلہ ترٲیِتھ مگر یہ چھو نا دونوے مانن و بالقرآن یہ قرآن پاک یل ژے امام مونتن سورہ فاتحہ گو یہ 60 ورین یاد سورہ فاتحہ چھن پڑھنے خاطر تیار کیا 10 سورہ چھن زبانی یاد کرنے خاطر تیار کیا مگر پنس امام چھ ونان قرآن پاک حل چھ میون امام بے وفا انسان پنس مرشد سون بے وفا انسان اوراد ہون بے وفا انسان رب سن گھر بے وفا انسان خالق سون بے وفا انسان محمد رسول اللہ امام چھ ژے ونان چون امام چھ قرآن کریم مگر پڑھنے خاطر چھک تیار سہ کس اوراد تمیک اثرات کیا یم نہ 60 ورین تیار کور قرآن پاک پڑھنے خاطر اقرأ القرآن علی لحن العرب یہ حضور فرمو حکم فرمو قرآن کریم پڑھو مگر پڑھو عربی لہجس مز کیا پڑھو کوشرن یتھی ونان پڑھو دپن ایسے اجمی اس کئی تگی زیو پھرن یہ لکن ہزن کوڑن ایسک بے عزتی کرن تم سا چک پوائنٹ پانے زیو چلن تم سا چک زیو پیون پھرن نیچو چک آسن انگلش میڈیم پڑھمت نیچو سن نیچو سو آسن انگلش میڈیم پڑھن سہ شامن انگلشس مز امس بڑی ببس لیک کڑن امس پزی باس ناز مین بچن ترقی کرمز امس بڑی ببس تہ 65 ورڈ انگلشس مز یاد گژھان پتہ چھس مولوی ونان یہ سا کمزوری مز دپن چھ ژٕ ون تہ ژے مول پیوند اوس انگریزن ہند دپن نہ اوس مے مٲلِس انگریز پیوند نہ اوسم ماجہِ انگریز پیوند اتھ چھُنہٕ امس غلام محمد لڑکہ پران ہوتہِ امس ہسا چھ انگلش پھر پھر یہند بول بول تگی مے تہ بولن اچھس ونان افسوس کی بات امس غلام محمدس ما حارث صاحب تہ لڑکہ یس مکتبس مز قرآن کریم پڑھن تم ایسا سورہ فاتحہ ٹھیک کورمت سو سورہ فاتحہ بوز بوز ایسے جو قرآن پاک ٹھیک گومت اتھن چھ ژٕ بہت چھس اجمی ہوت کن بنیو ژٕ انگریز اس کا مطلب یہ ہے ژٕ چھ غلام زبان عزت کران یس زبان آزاد زبان یس زبان مصطفیٰ سن زبان یس زبان قرآن کریمی زبان یس زبان اسلامی فقہ امچ زبان یس زبان حضورن ہن زبان تا زبان چھ ژٕ قدر کرنے خاطر تیار انگریز کی زبان کی قدر آپ کے دل میں ہے اگر آپ کے دل میں احترام نہ ٹھہرا اگر آپ کے دل میں عزت نہ ٹھہری سو ٹھہرے ہوئی قرآن کریم خاطر بلا چانس دلس میں کس کٹ قرآن پاک اچت یہ المیہ غور محنت کر امیک مطلب انگلش میڈیم انکار کرن نا ایسے پہ پڑھن مسلمان گھس آسن مضبوط یا ہر میدان کا شہ سوار ہونا چاہے مگر مقصد چھنا قرآن پاک خدمت یہ ژے قرآن پاک پات کن تھو ژٕ خدمت کت چیزو چھ کرن پھر وہ نفس کی خدمت ہوگی پھر وہ ایمان کی خدمت نہ ہو پائے گی لہٰذا میرے عزیز دوستو پنہ خاطر کڑیو وقت کڑیو پن آخرت بچاؤن خاطر یم زندگی چھنو یاری کرمز کانسے ام چھنو وفاداری کرمز کانسے زندگی ہندین تمن گناہن پہ پزِ اسہ ودن یم گناہ اس پگہ شرمند کرن
در خدمت اقدس محمد رسول اللہ حضور میں کریں تم ساتھ گل شکویت امتس میانو امتیو یس قرآن حفاظت کر میں پنن محبوب خون قربان کورمت پنن ملک کورمت قربان پنن آل و اولاد کرمت قربان یہ قرآن پاک سے سینہ بسینہ سفینہ بسفینہ تہتا واتن یہ ناشو ہم تم گئی ووتمت کیا اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے قیمتی سرمایہ اللہ کی راہ میں قربان کیا میں وین تو قربات قرآن پاک کا حفاظت آپ نے کبھی کوشش کی ہم اس قرآن کو پڑھنے والے ہو جائے فرمو محمد عربی علیہ السلام روئے زمین اس پر اکوئی طبق سو اگر نہ تمہیں زندگی میں کہیں کی دعا مانگ اللہ مانگے بغیر اس قوم کو عطا کرتے ہیں تو ایسا تصور اس میں اس قوم کو چھو فرمو رحمت پیغمبر محمد عربی علیہ السلام من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ ما تسائلون اگر کا شخص قرآن پڑھن پڑھن یوتا آور گو تلاوت کرن کرن یوتا آور گو نہ دن کے اجالے میں اور نہ رات کے سناٹے میں اس کو کبھی دعا کرنے کا موقع ملا یوت آور کو قرآن پڑھن پڑھن تل کے میلے امس یل اے منگوی بظاہر میلس نہ کہین فرمو رحمت پیغمبر محمد عربی علیہ السلام اگر یہ انسان تلاوت کرن کرن یوتا آور گو دعا کرنس میلس نہ موقع اللہ تعالی چھس دعا کرن بغیر یہ عطا کرن اور تم گئی یمے معصوم بچ اہل قرآن یہن دہ رات کا سج آور آسن قرآن کریم سج حضور فرمو یہ اہل قرآن یہ حافظ قرآن یہی صاحب نازل قرآن کل قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا ہر چھوٹا بڑا پریشان ہوگا ما سوائے رب سن خاص بند انبیاء تو مقربین تمن پر ایسے گوڑے رب سن کرم تو فضل مگر تات نفسی جس عالم اسمت یہ قرآن وول تب کئی بلاؤن یہ منی ونا اقرأ القرآن اقرأ ورتقی عالم منظر اس یوم القیامہ تک ایسن ساری پریشان مگر تک اس عزت احترام کمیس امس قرآن پڑھن ولس رب دپس میں چھن آز کنسن بوزن کی آج چھن میں چانہ اس قرآن بوزن یوتا پڑھمت چھت پاڑ اقرأ ورتقی پاڑ کھس ہور اما سنک دیکھو گو فرمو یوتا پڑھن گسی ان درجات گسن بلند مفسرین چھ بیان کرن تو چھو پہ درجات کا چھونن زمین اس آسمان اس درمیان کوچا چھ فاصلہ یوتا چھ آخ درجہ آسن تو ونیو چانن گرن ہون یہ غریب طالب علم قرآن پڑھن وول یہ گھر چھ تیمس حقارت چو نظرو چھ وچھن تاتی کری سون مصطفیٰ سون پیغمبر اگر فخر سان پن سر مبارک تھوت تلین تتہ بنیادی کردار یمی امتک یم معصوم بچ یمی امتک یم بزرگ یمی امتک یم نوجوان یمی امت سان ماج یمی امت یم کوڑ یم کرن قرآن پاک سے تیسا وفاداری امی وفاداری سے حضورن ہون عظمت مقام تحت میری ترقی اور یم سون پڑھن ول یم تی گژھن محروم اور فرما محمد عربی علیہ السلام تو چھو لکت دنیا مز ون گژھِ یمن بچن یسا سر پوشی گژھِ تو دستار بندی گژھِ یم تما ونن پننہِ زندگی مز حتا سانہِ بستی مز اوس پھلٲنۍ ہومُت تٔمۍ حظ بوٚن سٲنِس کلس دستار یم تما ونن أکِس دورس مز بیٚیِس ہے تۄہہِ گوٚڑوٕ ہۄمہِ دستار مےٚ ہا گوٚڑ ہۄمہِ دستار امتیازن مگر سُہ دستار بندی ہُنٛد جلسہٕ کیٛاہ عجیٖب آسہِ ییٚتہِ اللہ پاک پانہٕ تقریر کرِ ییٚتہِ مصطفیٰ سردار انبیاء اور تمام نبی ایسن برونٛٹھ کَنۍ بوزن ام پت امتک صحابہ امتک اولیاء فقہاء محدثین اخیار ابرار شہداء اتقیاء تمام امت ایسے اللہ رب العزت برونٛٹھ کن کیا فرمو محمد عربی علیہ السلام تم دہ گژھِ دستار بندی ہن پروگرام کیا گژھِ یہ سو تو امی عرض کران سہ کل چھُنہٕ کانٛہہ مضبوط کل یُس ییٚتہِ کلس دستار گنڈنایہِ مضبوط کل چھُ سُہ یُس پگہ رب سٕنٛدِ ذاتہٕ تہنٛدِس دربارس منٛز پننس پانس دستار بندی کرنایہِ فرمو محمد عربی علیہ السلام من عمل القرآن من قرأ القرآن وعمل بما فيه یہ شخصن روئے زمین اس پر روزت قرآن پاک پڑھ اور تت پر کرن عمل اور یہ معصوم بچن عمل کرن نماز بنو عمل کرن پزیور بنو عمل کرن با حیا بنو عمل کرن با ادب بنو عمل کرن با اخلاق بنو احترامی شخصیت بنے من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس والداه تاج يوم القيامة ضوءه احسن من ضوء الشمس في بيوتكم الدنيا فرمو رحمت پیغمبر حضرت محمد عربی علیہ السلام کل قیامت کا دن ہوگا نفسی کا عالم ہوگا اللہ برسر اقتدار ہوں گے والامر یومئذ للہ اللہ کی حکومت ہوگی اللہ کی بادشاہیت ہوگی اللہ کی حکمرانی ہوگی اللہ کی سلطنت ہوگی اللہ کی قیادت ہوگی رب کے سامنے سب انبیاء ہوں گے انبیاء میں امام الانبیاء ہوں گے صحابہ ہوں گے شہداء ہوں گے صالحین ہوں گے اتقیاء ہوں گے اخیار ہوں گے ابرار ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے برے لوگ ہوں گے امدہ کیا منظر
सपदी मोल मोजी बुलावन अम सन कुस मोल मोजी बुलावन मन कर अल कुरान व अमिल बिमा फी तिमन औलादन हुन मोल मोज यमन तिम औलाद जय यम औलादो मक्तबन मज कुरान करीम पढ़ उसूल एतबार प्रोनाउंसिएशन एतबार मखरिज एतबार तथ मिजाज अंदर ये मिजाज पान इस्तिलावत करन मोहम्मद अरबी अलैहि सलातो फरमा हुजूर इकराइल कुरान अला लुहनिल अरब कुरान पढ़ियो तिथै कर इतकन ब पैगंबर पढ़न ओसो दक्षिण खोड़ गइयो ने क्या वरना गुमराह हो जाओगे वरना बर्बाद हो जाओगे मोल मैसिन औलादन पर कुरान लख दपन 70 बच वन कुछ तारु करन वन कुछ कमाल करन आपको पता ना होगा इसका कमाल कमाल पे कमाल होगा इसका जमाल जमाल पे जमाल होगा इसका जलाल जलाल पे जलाल होगा वहां ना कोई कमाल होगा वहां ना कोई जलाल होगा वहां ना कोई जमाल होगा अगर कमाल होगा तो मेरे रब का अगर जलाल होगा तो मेरे रब का अगर जमाल होगा तो मेरे रब का रब बुला यमन औलादन हिंदन मालन माजन यम ति गसन परेशान अमसना अस्क्या कोरमत रब दपक दुनिया मज ऐसु मौलवी गंडन दस्तार मगर ये गण हो कुछ दस्तार वो गण हो पानी पाने दस्तार या बारी ताला अस्क्या युत कोरमत तो गणियो दस्तार दम तुहनि पुष्ट मज रह गई बच यम जुड़े मकतबन से इन्होंने मदारिस से ताल्लुक जोड़ा यम कर वफादारी मीनस कलामस बकेज कर हो तो वफादारी इन अल्लाह यरफु बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिहि आखरीन यम कुरानन छ बज़ाहिर मोल दबी मैंने कोरमत दुनियास मज के बज़ाहिर ऐसु सारी बनन जलील हाल छुक पत्थर छुक पेमुत शिकस्त छुक मगर कयामत दे तारी फिक्र की हुन स्टेटस युहन मकाम युहन मर्तब कोता आसे रोब वत पान मसलत पर थोत पन्ने दस्ते पाक गंडे दस्तार केमिस एमिस औलाद सिनिस मालिस माज एमिक मकाम क्या आसे हुजूर फरमाओ आख दस्तार गो सु इस दुनियास मज गणन छु वो कल जो है बिखर जाता है बोसीदा हो जाता है मेला कुचेला हो जाता है गंडन वोल तिमारन अनन वोल तिमारन गंडन यमिस सुति मारे गंडन वोल तिमारन यत मस्जिद मज गंडस स मस्जिद ति गसे यम साथ कयामत बर्पा गसे सति रोजने मगर आख मंजर आसे सु यति गंडन वोल आला यमिस गंडन सुति आला युस दस्तार गंडनी सुति आस आला फरमा मोहम्मद अरबी अलैहि सलातो तो छो पैसो दस्तार क्यों आसे ज़ौ असन मिन ज़ौ शम्स फी बुयुतिकुम दुनिया युस तै रोए जमीन पर आफताब छु वचन युस आलम दुनिया से रोशन करन सु दस्तार ऐसे एम आफताब ति खोत ज्यादा मुनव्वर तो रोशन युस गंडनी एमिस मालिस माज एम दुनिया में पन्न औलादन पर मेहनत ऐसे करमस और तिम आसन क्या बनमित अहलुल कुरान कुरान पढ़न वल तो कुरान पर अमल करन वल ये कौम छ पाथ हम तो बहुत आगे कौम सोन मकाम तो मर्तब छु वारे थोत तो बोड़ मगर आख चीज च गिल शिकव अच थोड़ा रस गुम दूर अगर सह दूर करो इंशाल्लाह यत कौमस हेक न तबाह तो बर्बाद कर बह थो तुम जिठन तुम नौजवान नश थो बह उम्मीद कड़ियो वक्त कड़ियो तुम करियो तिजारत बरकतुक ताल्लुक छु कुरान करीमस सत बरकतुक ताल्लुक छु कुरान करीमस सत कुरान पाक सत पन ताल्लुक जुड़ियो तिजारत ते रोजु मजबूत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल ऐसे सोन तलब यम स्कूली दुनियास मज पढ़न फखरन वनो इस कत सोन माजी तूत शानदार इस वनकस मुरवजा अस स्कूली निज़ाम एजुकेशन सिस्टम तत यम सब्जेक्ट पढ़नावन यवन अगर हसा पथ गसो पथ गसो पथ गसो तिमन तमाम सब्जेक्टन बुनियाद त्रमुत मुसलमान उलमाओ खबर तो ये कत तस्लीम करने खतर तैयार गो लेकिन हकीकत ये है अख दौर उम्मत मुस्लिम मजबूत तालीमी निज़ाम हिंदन अथन मज ये बैक वक्त मुफस्सिर कुरान भी बनते थे इम बैक वक्त यह सब फलकियात ति माहिर इम बैक वक्त डॉक्टर ते हकन बनित इम बैक वक्त आलम दीन ते बनन तम सात कौमुक रुझान तुथु तिम मकतबन तो मदरसन तीज खिदमत कर एतबार अत तालिब इल्म कुरान पाक हाफिज ते बनित ये डॉक्टर बन के भी कौम के सामने उभर सकता था लेकिन वन गो दूर मगरिबन कर तकसीम मगरिबन दप साइनस 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 बाई साइनस की बुनियाद हमने डाली है गौरव कर कोशिश मगरिब जानते थे असलाव अथस मज कहें अथाव मुसलमानों अड़ मेहनत कर्म यम कर गोडनिच कोशिश मुसलमान नौजवानस यमो यमन सब्जेक्टन बुनियाद त्रमस तिहिंद इस्लामी नाव बदलावन तिमन रसा अंग्रेजी टाइपस पर थावन नौजवान वन तय पाई लगन ये किताब लिखन वोल कुस यम फार्मूला दिन वोल यह कुस अगर आप माजी पढ़ोगे सच्ची तारीख पढ़ोगे और वो दिल खराश दास्ता है जो हम पे जुल्म ढाया गया चलेगी पान पाने पाई यमन सब्जेक्टन गौरव
बुनियाद त्रमज क्या अच्छ बुनियाद कमो त्रमज मुसलमान त्रमज बुनियाद यम तमाम उलूम सन उलूम मगरिबन कर कोशिश अगर ये मुसलमान इन उलूमन मज तथ मेयारस पर रोजी जो इनका माजी था ये कौम पे हुकूमत करेंगे या हमारे सरों पे हुकूमत करेंगे राज करेंगे और अच्छे यसन मुसलमान के साथ राज करुन तेल क्या इनको जहनी एतबार से कल्लाश बनाया जाए इनको अपने माजी से तोड़ा जाए अगर इन पनिस माजी से जुड़ित रोज इस कौम को कोई जलील नहीं कर सकता है दोयम चीज यम थयुक मुरवजो उलूमन में तिथ कर आवर यमन गस न कह पहर कुरान पाक से लागुन अब ये खुद ब खुद गुमराह हो जाएंगे एक यहूदी ने किताब में लिखा है जब तक मुसलमान कौम में दो चीजें मौजूद है इस कौम को कोई सफे हस्ती से मिटा नहीं सकता एक मोहम्मद का ताल्लुक और एक कुरान का ताल्लुक जब तक ये दो चीजें मुसलमान माशरे में है इस माशरे के अंदर मुसलमान को कोई खत्म नहीं कर सकता लिहाजा सबसे पहले ये कोशिश रहे मुसलमान कौम को पैगंबर से दुश्मन बनाया जाए मुसलमान कौम को कुरान से दूर किया जाए आज मगरिब कामयाब होता चला जा रहा है आज मकतबन अंदर 10 बच्चे ओथिवन 990 बच्चे स्कूलन में ओथिवन इसका मतलब मगरिब आज हमारे माशरे में कामयाब हो रहा है अमिच वन 2% कामयाब गसनस जिम 10 बच्चे मकतबों में नबर दो उस दिन ये कौम जलील हो जाएगी उस दिन ये कौम रुस्वा हो जाएगी आपके सर पे राज वो करेंगे आपकी सल्तनत पे राज वो करेंगे आपकी इज्जत उनकी मुट्ठी में होगी आपका इख्तिदार उनके हाथों में होगा जहां से वो आपको नचाना चाहेंगे आपने नचना होगा जहां से आपको लेना चाहेंगे आपको जाना होगा हमारी बेटियों की इज्जत खुले आम चौक चौराहों पे नीलाम हो जाएगी वो बुनियाद और वो वक्त करीब हो रहा है कि नचनाए पन्नन उंगजन इशारन पर के ये कौम तब तक गिर सकती है ईद कालसी कौम कुरान पाक से पन रिश्ता मजबूत करने जिस दिन वो ताल्लुक जुड़ गया दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत इस कौम को गिरा नहीं सकती अगर तो मैंने कहा गोबे ऐसनो गसन लेकिन बर्दाश्त करे बुझो तई वालिहाना दिल सान दर्द दिल अर्ज करन पन ताल्लुक तो नौजवान हजरात तो बुजुर्ग हजरात घरन में खवातीन माजु कोल करू तिहन खतर इल्म एतबार इंतजाम वो कुरान पढ़ने वाले हो जाए यम गसन कुरान पढ़न वाले बन यम साथ पगह सोन तालीमी निजाम युत मजबूत गसे इंशाअल्लाह दुनिया मज त कामयाब तो आखिरत मज त करवा इंशाअल्लाह कोशिश कत मा गई गोब कैसा तुम शुपियन पे आव तो यह गोब गोबी वन दोस्तों ना यह दिलुक दोद यह कत बूझू लिहाजा ये बंडपुर माजी रूदमुत तथ माजस करू तुह कदर शुपियन हेकि तथ कदर कर मैं आपको नहीं जानता मे पा ये माजी क्या ये बह वपर इंसान ये माजी हेक जानित तुह अमिक वारिस आप क्यों नहीं ये कर सकते हो जनूबस मज वन बंडपोर एहसान असम उलमा तैयार गसन असम हुफाज तैयार गसन असम औलिया तैयार गसन तथ पकिन बुनियाद ये बंडपोरिश यह बंडपुर गो तेल अनगढ़ गसन इलाकन हंद गसन फैज़याब ये महरूम हम कैसे ये बात सोच सकते हैं अमुक मतलब यह गौरन हज मेहनत तिम मा कर दूर इन मकतबो निश तिम मा कर दूर इन मदरसों निश वनक सान बचन अकोई जरिए अगर पन ताल्लुक जुड़ो कुरान करीमस सत करवा इंशाअल्लाह कोशिश तो बुजुर्ग फरमे गसे कोशिश इंशाअल्लाह क्या वन याद रोदमुत सोन रिश्ते बह वन वनकस बूझू तुह बूझू मान जबान अच्छा ताल्लुक रोदमुत कुरान करीमस सत तवीज़न हूँ कमन हूँ तवीज़ तवीज़ खबर आवा तुम समझ तवीज़ हिदायत रिश्ते कुरान करीमस सत रोदमुत अन गरस मज गाव 6 लक्षन सो दोदी दिवान जल्दी वात इमाम सबस तलहाज अमिस गो दि फखा सोरे फाते पढ़ सह गो दोद दिन गलब गल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउ अत मज रहमत तो शिफात ये शिफा के शुक्र साड़ा रहमत के शुक्र साड़ा वो भी तो आपने ढूंढनी चाहिए थी समझ ये नौछन काम करें कि वल फोक दिस ठीक तिजारत ज्यादा मजबूत कि वल फोक दि ठीक लेकिन यम सात फोक ाड़न दुनिया खतर ाड़न ाड़न यह फोक मे ग ईमान मजबूत गो समझ और बो तुहस बंडपुरिस अंदर अजीम हस्ती अफगान पे योर यमो तशरीफ ओनमुत हजरत अलहाज कौसर अफगानी रहमहुल्लाह वन चेकी ऋषिपोरा ती तति अजीम हस्ती वनकस जेर जमीन तिमन मिजाज व माहौल तिहद जिंदगी हूँ अमिस अल्लाह पाकन दुर्वेशी अता कर्म मगर कौमस वन योर यू फोक nin खतर मगर ईमान की हिफाजत खतर दुनिया कमाने खतर न तमो पन्नी जिंदगी मज यह गिल शकू कोर्मुत दपन मे ोन मुल्क अम मूजूब द्रायस बह तिजारत करने खतर दुनिया छाड़ने खतर लेकिन उस सफर में मैंने खुदा को पाया तिजारत लोबुम न
اور تیوتا بنو رب سن مقرب تو برگزیر یہ بنڈپورچ میچ آیس قسمتس آج جائے برابر 40 50 60 ورین عبادت کرمس سانس ملک سن تو خلق سن مگر قومس ون یور مت تو دنیا کمان خاطر پھکھ نوان ایمان زین خاطر تو پھکھ رٹان اور تمو ذکر تہ تت مز کورمت یمو دینک پھکھ رٹنے خاطر مے نش پھکھ نیو تم ونکس بنڈپورس اندر بڑ بڑ اولیاء ونکس زندہ نژان جنوبس تم اولیاء نژان شمالس تم اولیاء نژان مگر بنڈپور کیو اس کیا گو اس گئی تور دنیا ہی ژھانڈنے خاطر پھکھ رٹنے خاطر دین حفاظت خاطر نا یہ تو غیروں کا طریقہ ہے غیر حضور کے در پہ آتے تھے ایمان کی بقا اور حفاظت کے لیے دشمن اس حضور نشمن تلاش پھک دی اس کے ساتھ تجارت مضبوط گسن ہم تجارت کے قائل وہ لوگ نہیں اس کے بس تجارت کرنے والے ہوتا آسن اس کے تجارت کی بہتر آسن اس کے دین آسن اس کے بعد تجارت کی بات ہوگی کروا انشاءاللہ کوشش قدر کریو یمن علماءن یم علاقس من گل شکو کتن چن گل شکو پریت شاے مگر اچ مول سن گل شکو وچھان مگر تمس سن بغاوت کران علماء چن فرشتن ہن طبقہ کی تمن گژھن غلطی تمن تہ کمی کوت یہ اکوئی طبقہ زمینس پہ تم گئی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ تمن چھ نہ لکٹی غلطی آسان نہ بڑ غلطی آسان مگر یم سات ایسی ایمان لکو ست سون ایمان ہیکہ محفوظ روزت یمن نش یون گژھن صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت طالح ترا طالع کنن یل تو اہل دلن سے تعلق تھیو آپ کا دل بدل جائے گا اگر اہل ذل کے ساتھ تعلق رکھو گے آپ کا ذل بدل جائے گا اس پر دل والے سے رشتہ جوڑن یم سون دلس پہ محنت کرن سن ظاہرس پہ محنت کرن سن اخلاقن پہ محنت کرن اور اچھے بہترین سینٹر آسن قرآن کریم سینٹر یہ قرآن کریم یہ پڑھناون بتاؤ تو تمام پہ امید اگر زندگی میں زاہ کل یکن بیت زاہ ملاقات لوگ دین کس نسبت پہ تیل گوسس بہ بوزن یہ ون بزرگ تہ الحمدللہ مکتب یت قرآن کریم تعلیم رٹان خواتین خاطر الگ انتظام جوانن خاطر انتظام معصوم بچن خاطر انتظام انشاءاللہ آسہ امید آسہ آخری کت یہ بہ سورہ لطافت تو مزاحتس مز یہ کت ونان اگر تہ بنڈپور کن شعور زد انسانن بہ یہ کت تہ عرض کرو کہ تہ شیخ العالم سن نند ریشن بیان کورمت بنڈپوری ترے چیز تت من اخ چیز ادب کیا ات کریو حفاظت یہ وری زٕ ژور گژھن پتہ اسے ادبی کن ات چیزس کریو حفاظت گھرو لج وہ محنت کریں یہ گژھِ ادب ختم گژھن یہ گژھِ علم ختم گژھن اندر چھو آب چھو ژوکس تل ووتمت اگر رسا غافل گژھو دۄیہِ وُہٕرۍ بعد ژورِ وُہٕرۍ بعد آسن أسۍ تتھ حالس منٛز کہ أسۍ تُلو پنُن کلُن تھوٚد أسۍ ونو پتہٕ شُپین کٮ۪ن ہم اس وادی سے تعلق رکھتے جہاں علم ہے جہاں ادب ہے جہاں آب ہے اگر تُہۍ بچاوُن چھو پنُن ماضی امیُک تعلق جُڑٲیِو تُہۍ قرآن کریٖمس سۭتۍ یِم 3 چیٖز بچن کروا انشاءاللہ کوشش سۄ کتھ کیٛاہ آیہِ مےٚ ضمنن عرض تُہۍ چھو ادبہٕ وٲلۍ تُہی دِیِو جواب علمہٕ وٲلۍ چھو تُہی دِیِو جواب اگر گرس اندر لۄکٹِس بچس تکلیف کوٚرُن یہوے چھا ڈاکٹرس نش نیُن کِنہٕ أمۍ سُنٛد بٕڈِبب چھُ نیُن تۄہہِ کیٛاہ چھو باسان سٲنِس شُپینس چھُ یہوے قانون اگر تتہِ بچس دود کوٚرُن أسۍ چھِنہٕ یہوے بچہِ نِوان ڈاکٹرس نش أسۍ چھِنہٕ نِوان مول یا یِہُنٛد بٕڈِبب وۄنۍ اگر قومن یی کوٚر دود چھُ بٕڈِببس ڈاکٹرس نش آو نِنہٕ کُس یہوے لڑ مےٚ ؤنِو أمِس بچس یِیا فٲیدٕ أمِس گژھِ نۄقصان یُس بٕڈٕ گرس اندر بٮ۪مار سُہ گژھِ ٹھیٖک سُہ تہِ چھُ قبرستان واتناوُن تہٕ بچہِ تہِ چھُ قبرستان یُس نہٕ بٮ۪مار آسہِ تٔمِس کرو علاج سُہ تہِ گژھِ بٮ۪مار یُس بٮ۪مار چھُ تٔمِس آو نہٕ علاج کرنہٕ سُہ چھُ مٔزیٖد بٮ۪مار یِمن مےٚ پیٚیہِ اکی دۄہ کیٛاہ پرُن دۄنوٕنی جناز یِم مہ پیٚین قبرستانس حوالہٕ کرٕنۍ یہِ قوم بچاونہٕ خٲطرٕ وٕچھو یتھ قومس کیٛاہ چھِ غلط فہمی قرآن کریم پرُن چھُ فرض بالغس قرآن کریم پرُن چھُ فرض بالغس تجوید سان تہٕ پروننسیشن یتھ مخارج أسۍ ونو صحیح طریقس اندر مگر پرناونہٕ چھُ یِوان نابالغ بچہِ نماز چھُ فرض مٲلِس مگر تیٲری چھِ نابالغ بچس کرناوان سمجھ چھا یِوان أسۍ ونو یِم بچہِ گژھن نہٕ یِمن گژھِ نہٕ نۄقصان مگر أسۍ زن ونہوے ژےٚ کُس فٲیدٕ آوٕے پانس یُس غلط نماز 20 ؤری پٮ۪ٹھ پران اوسُکھ سُہ چھُکھ آز تہِ پران یہ غلطی آز پٮ۪ٹھ 30 ؤری ہٮ۪تھ کران اوس سۄ غلطی چھے وُنہِ تہِ موٗجوٗد علاج چھُ گۄڈنٮ۪تھ کرُن کٔمِس أمِس یُس بالغ تہٕ عمرِ ووتمُت چھُ کیازِ نمازِ منٛز ییٚتہِ واریاہ فرض چھِ تتھ منٛز چھُ اکھ فرض قرآن پاک صحیح پرُن ییٚلہِ أسۍ پننٮ۪ن نمازن نظر دِمو الحمدللہ رکوع چھُ ٹھیٖک قیام چھُ ٹھیٖک سجدٕ چھُ ٹھیٖک عطیات چھُ ٹھیٖک تکبیرِ تحریمہ چھُ ٹھیٖک مگر ییٚمہِ ساتہٕ قرآن پاک پرنٕچ کتھ چھِ یِوان تتھ منٛز چھُ واریاہ غلطی زبرِ چھُ زیر گژھان اور زیرِ چھُ زبر
گژھان اور رۄبن ییٚتٮ۪ن زبر تھو تتٮ۪ن شوٗبہِ نہٕ زیر کینٛہہ ییٚتٮ۪ن زیر تھوٚوُن تتٮ۪ن شوٗبہِ نہٕ زبر اگر أسۍ یہِ قانوٗن بدلو یہِ چھُ خطرناک ایکسیڈنٹ تِتھے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ نیٚبرٕ کٔنۍ سپیٖڈ بریکر آسان یہِ چھُ پیٚوان اَسہِ بریکر سپیٖڈ بریکر فالو کرُن اگر نہٕ اتٮ۪ن ڈرایورن گٲڑۍ رُکٲو کینٛہہ نہ جانے کٲنٛسہِ بُزرگس منٛز یی ٹاس کانٛہہ بچہٕ ما گژھِ برباد اور یی از ژانہٕ کوٚت یی کوٹس منٛز ژانہٕ اس کی زندگی برباد ہُمہِ سٕنٛز زندگی برباد اَسہِ چھُ پنُن ایٖمان بچاونہٕ خٲطرٕ ضروٗری أسۍ گژھو قرآنہِ پاک ٹھیٖک کرُن اور یہِ ٹھیٖک گژھِ وانہٕ پینجن پٮ۪ٹھ یہِ کتہِ گژھِ یہ گژھِ امام صٲبس نش ییٚتٮ۪ن سُہ قرآن پاکُک درس دِوان قرآن پاکٕچ خۄدٲیی تعلیٖم پرناوان علی بہ ہیٚچھناوان زیر زبر ہیٚچھناوان وۄنۍ چھُنہٕ ضروٗری بُزرگ دپن وۄنۍ کتہِ حظ ہٮ۪کو 30 سِپر یاد کٔرِتھ تۄہہِ چھُو نہٕ تٕرٛہن ہٕنٛز ضروٗرت کینٛہہ تُہۍ کٔرِو کٔژ سوٗر یاد 5 سوٗر اکھ گوٚو سورے فاتحہ بیٚیہِ زمہِ سوٗر 4 یِہن ہٮ۪کو نا کٔرِتھ یِم آسن یادٕے الحمدللہ رسم آسہِ غلطی سُہ ہن کرو ٹھیٖک یُس نوجوان طبقہٕ چھُ یِم ہیٚکن مضبوٗط حوصلہٕ بنٲیِتھ یِم ہیٚکن پارٕ 4 زبٲنی یاد کٔرِتھ اگر نہٕ پارٕ 4 زبٲنی یاد گٔے یِم بُنیٲدی سوٗرٕ یتھ منٛز سٲنۍ سوسایٹی چھِ ڈسکس گٔمٕژ یتھ منٛز سٲنۍ اخلاقیات چھِ ڈسکس گٔمٕژ یتھ منٛز سون تجارت چھُ ڈسکس گوٚمُت یتھ منٛز سٲنۍ عبادت چھِ ڈسکس گٔمٕژ تِم سوٗرٕ ہٮ۪کو زبٲنی تہِ یاد کٔرِتھ ایز آرٹِکل روزن زبٲنی یاد پگہہ چھِ ریفرنس یوت دِنۍ اور أسۍ ہٮ۪کو پگہہ سسٹم بنٲیِتھ ہم کل نظام بنا سکتے ہیں فیملی سسٹم تہِ بنہِ سوسایٹی تہِ بنہِ محفوٗظ ییٚلہِ پگہہ سٲنۍ نوجوان رسا یِژھ کوٗشش کرن بچہِ چھِ الحمدللہ جُڑِتھ یِمن پٮ۪ٹھ چھو تۄہہِ اکٕے کٲم کرٕنۍ یِمن چھُنہٕ گرِ دیُن بیٚہنہٕ کٔرِوا یہان انشاءاللہ یِمن پٮ۪ٹھ چھِ یِژٕے کٲم کرٕنۍ یِمن چھُنہٕ گرِ دیُن بیٚہنہٕ یِتھ کٲٹھۍ سکوٗلس چھُٹی چھنہٕ کینٛہہ ہفتس منٛز اکھ دۄہ سُے اکھ دۄہ چھُ یِمن تہِ تتِچ گھر حٲضری چھنہٕ قابلِ برداشت کینٛہہ ییٚتہِ تہِ گژھِ نہٕ غٲر حٲضری روزٕنۍ کینٛہہ انشاءاللہ تُہۍ تہِ ٲسِو تِم یِہنٛدِس کلس دستار گنڈِ پانہٕ رحمان یِم تہِ آسن تِم یِمن پگہہ رحمان دستار گنڈِ بہٕ نالایق تہِ ما آسہٕ تِمو منٛز ییٚمِس پگہہ اللہ پاک دستار گنڈِ اللہ تعالیٰ کٔرِنو تۄہہِ تہِ دستگیٖری اللہ پاک کٔرِنۍ مےٚ تہِ دستگیٖری اللہ پاک کٔرِنۍ امام صٲبن ہٕنٛز یہِ محنت پننِس دربارس منٛز قبوٗل یِتھ کٲٹھۍ یِم بچہِ ییٚتہِ عزتٕکۍ وجہ بنے یِم گژھن پگہہ روزِ معاشر تہِ سانہِ عزتُک وجہ بنُن رۄب کٔرِنو تۄہہِ تہِ دستگیٖری مےٚ تہِ کٔرِنۍ دستگیٖری بستی منٛز یِم بٮ۪مار تِمن شفا لاچارن کٔرِنۍ چارٕ عطا یِم گُزریمٕتۍ تِمن مغفرت وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین